রাতের আগরতলায় মাঝে মধ্যেই হেলমেটবিহীন বাইক চালকদের তাণ্ডবের অভিযোগ ওঠে বিভিন্ন মাদকাসক্তের তাণ্ডবেরও। আর তার বিভিন্ন অভিযোগ খতিয়ে দেখতেই গতকাল রাতে আগরতলার রাতের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে হাজির হয়েছিলেন রাজ্য পুলিশের আইজি আইন শৃঙ্খলা আইপার মঞ্চাক সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে রাতের আগরতলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং হেলমেটবিহীন একাধিক বাইক চালকের পাশাপাশি একাধিক মদ্যপ ব্যক্তিকেও কিন্তু আটক করা হয়। আগামী দিনেও এই রকম পরিদর্শন রাজ্য পুলিশের তরফ থেকে করা হবে এবং কোনোভাবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যাতে অবনতি না হয় সেই খেয়াল তারা রাখবে বলেই জানিয়েছেন। এই বিষয়ে কি বলেছেন রাজ্য পুলিশের আইজি আইন শৃঙ্খলা আইপার মঞ্চাক, আমরা শুনে নেব তার বক্তব্য। देना चाहते हैं आप लोगों को? ये रूटीन है, कोई विशेष तो नहीं है। सिटी है तो सिटी सेफ रखना है। रात को कोई अनयूजुअल मोमेंट नहीं होना है। कोशिश तो सभी एंगल से कर रहे हैं, बट ये ड्रग का अभी भी हमको एक बड़ा चैलेंज है, उसको भी हम देख रहे हैं। ट्रैफिक में डिसिप्लिन होना है। रात को ही नॉर्मली जो अनवांटेड एलिमेंट है, एंटी सोशल एलिमेंट है, बाहर होने का चांसेस होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ही डिसिप्लिन है। शहर के हमको सेफ्टी रखना है और पुलिस तो हमेशा रहती है, बट एज ए सीनियर ऑफिसर हमारा भी दायित्व बनता है कि उनके साथ थोड़ा घूमें तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल सही है। सही है। बाइकर्स है, यंगस्टर्स है, मोस्टली रात को रोड खाली रहता है, ओवर स्पीड कर लेते हैं, उसमें एक्सीडेंट होता है। तो इसी को एक दो जगह दिखाई दिया तो उसको थोड़ा सा एक्शन ले लिया। तो सिटी सिटी है कंपेयर टू एनी अदर सिटी। अदर वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट सिटी स्कूल है, बट हमको वॉच रखना, डेली उसका जायजा लेना, सुपरवाइज करना। ये कोई वन डे शो नहीं होता है। आज ठीक है तो कल ही ठीक रहेगा जरूरी नहीं है। हमको कंटिन्यूस देखना पड़ता है। पुलिस हमेशा देखती है, हम कभी कभी आके देखते हैं। স্যার আজ শিবাঞ্চল আমরা আজল পেলেন ইদানিং কাল দেখ আমরা শুনে নিলাম আইজি আইন শৃঙ্খলার বক্তব্য। তিনি জানালেন যে প্রতিদিনই এই অভিযান চলে। তিনি কর্মীদের উৎসাহিত করার জন্য এসছেন রাত্রিবেলা এবং একাধিক মদ্যপ বাইক চালককে ধরা হয়েছে। আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান চলবে। রাজ্যের রাতের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্যই এই উদ্যোগ বলে তিনি জানিয়েছেন। নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদের দিকে, তার আগে নিয়ে নেব ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি।